dear students, how are you today? I hope you always stay healthy and have a good day. For this material, pay attention. We will learn about auxiliary verbs and simple future tense. A lot of people didn't know the differences between modal auxiliary verbs and simple future tense. Jadi sebagian dari orang masih tidak dapat mengetahui dengan baik bagaimana perbedaan dari penggunaan modal auxiliary verbs dan simple future tense. Watching on my video. For continue, forget like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. Next, auxiliary verbs. A small group of auxiliary verbs called modal verbs. It's like modal auxiliary verbs, modal auxiliaries, or simple modals are only used in combination with ordinary verbs. A modal verb changes the other first meaning to something different from simple verbs. Modals may express permission, ability, prediction, possibility, or necessity. The principal modal verbs are can, could, may, might, must, ought to, have to, shall, should, will, and would. Jadi kita akan belajar modal auxiliary verbs ini artinya kata setia bantu, yang bisa juga disebut modal verbs atau bisa juga orang menyebutnya modal auxiliary verbs atau modal auxiliaries. It depends on how people say or give based on mind. Itu tergantung dari orang bagaimana menyebutkannya. Bisa juga mau pilih auxiliary verbs, it's okay. Mau bilang modal verbs juga tidak jadi masalah. Ini ketika modal auxiliary ini ada, maka ini digunakan untuk mengkombinasikan modal auxiliary ini dengan kata kerja. Kata kerja dasar atau ordinary verbs, atau orang juga bisa mengatakan infinitive verbs. Dan artinya akan menjadi berbeda dari awalnya. Dasarnya seperti itu. Dan modal auxiliary ini juga dapat mengekspresikan kata misalnya minta izin, permission, atau ability, kemampuan, atau prediksi, atau kemungkinan, bahkan kebutuhan. Yang mana sih modal verbs itu atau modal auxiliary verbs ini? May, might, must, ought to, have to, shall, should, will, and would. Ini semua yang termasuk namanya modal auxiliary verbs, kata kerja bantu. Kemudian modal verbs, characteristics ini untuk sebagai pengantar. Kalian tahu seperti apa sih modal verbs itu? There are auxiliary verbs, artinya itu kata kerja bantu, kata kerja bantu auxiliary verbs. The negative we add not. Ketika kita mengubahnya dalam bentuk negatif, kita menambahkan not. They have the same form for all the persons. Maksudnya ini bentuk kalimatnya sama untuk semua subjek pronounnya, apakah mau yang ketiga tunggal atau yang first person, they are mereka semua sama. Then they are followed by the infinitive without to. Jadi kata kerja bantu ini, modal auxiliary ini dengan kata kerja dasar tanpa menggunakan to. And then the last have to is a semi modal. Jadi have to ini merupakan semi modal. Karena kenapa disebut semi modal? Ketika kita artikan itu hanya mempunyai, tapi ketika kita gabungkan dengan to,
the meaning will be different. It will be harus in bahasa. Let's move. Modals, as we have studied in past lessons, perform the functions of a supporting verb to main verbs. Modal comprise full modals and semi-modals, while can, could, may, might, must, shall, should, will, and would are full modals. Have to and ought to are semi-modals. Jadi have to and ought to ini adalah semi-modals karena tidak nyata-nyata seperti full modals ini. Maksudnya can ini ketika kita cari artinya di kamus langsung dapat artinya dapat. Begitu juga dengan could dan seterusnya. Sedangkan have to ini ketika kita cari have maka artinya akan jadi ada mempunyai, ada sudah, atau di situ lihat past participle like that. Jadi untuk itu disebut semi modals. And then next, while modals in the past and present tenses are more straightforward, using modals in the future tense can be trickier. The most often used modal in future tense is will, while should and shall are also used. Modal in future tense take other words depending upon the particular future tense form. Jadi dalam hal ini bahwa it means that future tense belongs to modal auxiliary. Jadi will, should sama shall ini sudah masuk tenses future tense. Dalam modal dalam future tense itu ada dalam modal auxiliary atau kata kerja bantu. And to know more about auxiliary, example in sentence. Let's move. And could. This is the formula. The formula like affirmative sentence, subject plus modal auxiliary, ini itu modal auxiliary ya. Jadi mau can, mau could, mau may, and so on. Itu diletakkan di sini setelah subject. And then plus verb one or infinitive verbs, or we can say ordinary verbs. It depends on you. To say infinitive, it's correct. To say base verb, it is correct ya. Jadi sama saja itu. Then plus object or complement, and negative sentence subject plus the auxiliary plus not plus verb one plus object complement, and then interrogative sentence modal auxiliary will the first modal auxiliary plus subject plus verb one plus object or complement, and then W H question, W H question, modal auxiliary, subject plus verb one plus object or complement. Let's see about tenses can and could. Okay. Can and could. Yes, yeah. Sorry, this is mistaken. I used to state ability in present, whereas could is also for ability in the past. Can could also express polite requests over something, give a suggestion, and conditional sentences. Jadi kita bisa lihat bahwa can dan could ini digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk presentnya. Bisa juga di sini could ini dalam bentuk past. Nah, kenapa di sini could juga ada dalam bentuk present? Karena ketika kita mengekspresikan express polite request or offering something, give a suggestion, maka dia juga dalam bentuk presentnya. Like this examples, that girl can make her own lunch, ini can. Subject that girl can, ada auxiliary, one, subjectnya her, dengannya on lunch ya, on lunch. Then could read the book more faster than him last week. Ini yang dalam bentuk past yang dinamakan bahwa could is also for ability in the past. Kalau kita lihat ini last week, arti termasuk dalam bentuk past. Ketika dalam bentuk past, kata kerjanya masih tetap sama dalam bentuk kata kerja pertama. Then could I use your pen? This is belongs to polite request. Jadi could I use your pen? Ketika saya menggunakan pulpen. Then after
some good? Semuanya perhatikan. Could you want, ini kita menawarkan sesuatu kepada orang lain. Jadi then can I take this book? Polite request juga. Tapi antara can dan could lebih polite, yaitu kita menggunakan could. I help you. Ini menawarkan juga sesuatu atau organisasi menawarkan bantuan, kita menawarkan diri kita untuk membantu orang lain. And then conditional sentences. I think you could visit her at the hospital. No, suggestion. This is belongs to suggestion. I think you could visit her at the hospital. And then conditional sentences. If I saw your first, I could take a picture. Jadi ini masuk masuk kondisionalnya ya. Kemudian sebagai pelengkapnya ini kita gunakan dengan menggunakan could, modal auxiliary. Next, in mind can be used to state possibility, kemungkinan in present and future. Affirmation, these models are more formal than can. Jadi may sama might lebih formal atau lebih banding kita gunakan can. Might when be used to ask permission is more formal than could. Juga might ini lebih sopan dari penggunaannya. For example, he may get out and eat healthy food every day. May or might forget the embarrassing incident tomorrow. Jadi bisa untuk kita gunakan menyatakan kemungkinan pada waktu yang akan datang. Di sini tomorrow. And may I go home now? Berarti ini affirmation. May I go home now? And then will I have cleaned the room? I fly with my friend. Jika kita mau I fly with my friend, ini lebih sopan dari that. Then will and would. Will and would belong to future tense. Will and would is used to state willingness that can be expressed. This one dia missing typing. And invitation and conditional sentence. Would is more polite than will. Would is also used in the past, whereas will is used in the future. Jadi ketika will kita gunakan untuk menyatakan keinginan yang dapat diekspresikan ketika dalam bentuk kita mengundang, invitation and conditional sentence, kalimat pengandaian. And would is more polite than will. Jadi would ini lebih sopan dari will. Ketika kita misalnya menawarkan sesuatu offer something, would ini lebih sopan digunakan daripada will. Sedangkan will digunakan juga dalam bentuk like will, and will ini dalam bentuk future. Let's see about some sentences. Kita juga akan bahas nanti setelah ini. Ini hanya beberapa saja kalimatnya. I will help you if you help yourself first. And the second, I'll give you a glass of water. And sorry mistyping airnya. If you had remembered to invite me, I would have attended your party. And then, would you like to see my picture? And what's more? Shall and should is the same. Shall, British English, is used to state simple future tense like will, but shall is just used at first person singular I and we. Jadi shall ini hanya digunakan I dan we, tapi dalam Inggrisnya British gitu. Shall United States English is rarely used except polite question. Shall can also used to state obligation in the formal situation. It is used to give suggestion and advice. Jadi sedangkan shall ini jarang digunakan kecuali dalam pertanyaan yang lebih sopan
Dan should ini juga digunakan ketika memberikan nasihat atau saran. Nah, example, we shall overcome it someday. Shall we pay a call him? Shall I give you some advice and you should see the doctor? Gitu. Shall and should akan kita bahas setelah ini juga lebih mendetail. Must and ought to. This one. Must is integrated with not to state prohibition. Also express obligation and necessity. Whereas ought to is used to state that things are accurate, give suggestion, advice, and advice ya. Jadi must ini biasanya terintegrasi, tergabungkan dengan menggunakan not untuk menyatakan larangannya, atau bisa juga mengungkapkan kewajiban atau kebutuhan. Sedangkan ought to ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang benar atau pasti, memberikan suggestion atau saran atau nasihat, advice. You mustn't give up. Kamu seharusnya tidak menyerah. You must go to bed now. Kita harus begitu. This is belongs to obligation. Ini kewajiban. Kita harus pergi tidur. Then you have to select the best candidate for the job. This is belongs to obligation too. And after harus ada. You have to take public transportation if you don't want to have traffic jam. Jadi seperti itu must and ought to ini biasanya obligation, sesuatu yang bersifat harus kita lakukan, maka kita gunakan must atau ought to ya. Dan juga simple future tense remind you again must and ought to, and then perbedaan sama have to. Still about must and ought to and the last is have to. We will look next explanation. We move to have to or has to. Use have to or has to plus infinitive clause of one to talk about obligation. Things that are necessary to or to signify about things that are specified to. Sometimes have to or has to can be used to speak about responsibilities at work and everyday life. Jadi ketika kita menggunakan to or has to, ini dipadankan atau diikuti oleh infinitive verb atau kata kerja pertama. Biasanya have to or has to ini menceritakan atau mengekspresikan namanya obligation atau kewajiban, sesuatu things that are necessary, sesuatu yang merupakan kebutuhan untuk kita lakukan, atau memberikan saran tentang sesuatu hal yang merupakan suatu ide yang baik untuk kita lakukan. Dan sometimes atau kadang-kadang have to atau has to can be used to speak about responsibilities. Ini bisa digunakan juga tentang bagaimana responsibility atau tanggung jawabnya kita dalam pekerjaan atau dalam kehidupan setiap hari. Have to is used also in the past, present, and future to express responsibility or necessity. Jadi sama, responsibility or necessity. And let's see about sentence. The first, I think you have to go. This is belongs to
give advice ya. Ini kalimat ini berarti sudah menunjukkan bagaimana kita memberikan satu nasihat atau saran. And then you have to teach your brother. Berarti ini masuk pada obligation, kewajiban. I have to file reports every week. Masuk ketika responsibilitas dalam pekerjaan atau dalam kehidupan setiap hari. Then we have to get up early. It is the same. And she had to work hard yesterday. Ini berarti masuk also used in the past. Then they will have to arrive early. Masuk di future karena ada will. And then does he have to go? Ini present and in form interrogative sentence dalam bentuk kalimat tanya. And then he has to go. Sebagai sesuatu yang harus diketahui bahwa has to ini kita gunakan di subjek orang ketiga tunggal or third person singular. We will use has to if the subject belongs to third person singular like he, she, or it. Jadi ketika ada subjeknya it atau he atau she, maka kita padankan dengan has to. Have to itu hanya untuk subjek I, you, we, they saja. I think it's enough about have to or has to. And about the formula, it's the same like I said before about modal auxiliary, because this is belongs to modal auxiliary in semi-modals. Then let's move simple future tense. We will explain about simple future tense in detail. The first definition at simple future tense. The simple future tense is a verb tense that's used to talk about actions or activities or conditions that will happen in the future. We can say that the action begin and end in the future. Jadi ketika kita masuk dalam tense simple future tense berarti bahwa kita menceritakan suatu kegiatan atau aktivitas atau kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Atau dalam hal ini bahwa kita bisa katakan kegiatan ini atau suatu tindakan ini kita mulai dan akhiri di waktu yang akan datang. Let's see about the sentence. And when we use will. Ketika dalam simple future tense kita tahu bahwa ada namanya will, kita gunakan will, shall, ada would, ada should. And the last is be going to. So we will begin from will. When we use will, first to describe the future. Ketika will ini menyatakan to describe the future atau menggambarkan suatu kegiatan yang akan datang. We will be at the dormitory until 9 p.m. Kita akan ada di asrama sampai jam 9 malam. Ini berarti menggambarkan sesuatu yang akan datang. And then the plane will be late today because of the bad weather. Jadi juga sama. And then kedua, the second to make a prediction. Will juga digunakan untuk membuat satu prediksi. For example, the world population will grow a lot in the next 30 years. Jadi populasi dunia akan bertumbuh sampai sangat banyak sampai 30 tahun ke depannya. Itu kan hanya prediksi. Apakah berkurang atau lebih pun ini hanya sebuah prediksi. And then the second, I think I'll stay in this company until 10 p.m. Ini juga prediksi. Apakah lebih dari jam 10 malam dia akan tetap ada di perusahaan atau kurang dari itu, berarti ini hanya sebuah prediksi. And the third,
First, a decision made at the moment of speaking. Jadi ini hanya mengungkapkan ketika kita menggunakan will, mengungkapkan pada saat ketika kita berbicara. I'll have the vegetable soup, please. The phone rings, I'll answer it. Ketika ada sesuatu yang terjadi atau action, tindakan yang terjadi, maka itu adalah satu keputusan apa yang akan kita buat. Seperti ini, the phone rings, telepon itu berbunyi. Kemudian langsung kita dengan refleks menjawab atau mengatakan I'll answer it, saya akan menjawab itu. So itu yang dimaksud dengan mengekspresikan suatu keputusan saat dalam momen pada saat kamu berbicara atau pada saat sekarang kamu berbicara. And then let's move D, to make a request, membuat satu permintaan ini. Bagaimana? The first, will you bring some more food, please? Will you come to the appointment with him? Ini berarti kita meminta atau membuat satu permintaan. Will you bring some more food, please? Kamu membawa beberapa makanan yang lebih, atau akan kamu datang pada perjanjian itu dengan dia atau pertemuan tersebut. And then the last, to make promises and offers, membuat satu janji atau tawaran. I'll call you when I get the library, and the second, she'll help you finish the assignment, don't worry about it. And then when we use shall, to make offers using I or we. Jadi shall ini hanya untuk subjek I dan we or first person. Jadi kata ganti orang pertama ya, I sama we saja itu kita gunakan shall. First, shall I order a glass of tea? Atau haruskah saya order segelas teh? Or shall we help you with your books? And then the second, to make suggestion using I or we. Ini buat satu saran. Shall we visit the park later? Or shall we have something to drink? Itu salah satu contoh dari shall to make suggestion using I and we. And then when we use be going to and to differ from will, mari kita lihat bagaimana kita menggunakan be going to dan membedakannya dengan menggunakan ketika kita menggunakan bentuk will. Yang harus diperhatikan, to express prediction. Kita tahu bersama tadi bahwa will digunakan untuk mengungkapkan suatu di mana ada prediksi, memprediksikan gitu. Will or be going to is used. Jadi baik wills atau be going to itu digunakan to express a prediction. And for example, it will be cloudy tomorrow. It is going to be cloudy tomorrow. Itu sama. Itu hanya prediksi. Then to express a prior plan, only be going to is used. Jadi ketika kita mengungkapkan suatu prioritas, kegiatan yang merupakan prioritas, maka kita gunakan be going to. Dalam hal ini sesuatu yang pasti gitu, yang prioritas pasti kita akan lakukan. For example, this conversation, why did you buy this pen? I'm going to paint my bedroom. Ini sesuatu yang berarti memang dia akan lakukan. I'm going to paint my bedroom tomorrow. And then to express willingness, only will is used. Sesuatu yang bersifat keinginan itu hanya will digunakan. Ketika kita menggunakan be going to itu belum tepat.
Karena be going to hanya digunakan sesuatu yang bersifat prediksi, bahkan sesuatu yang pasti, yang benar-benar akan kau lakukan, atau a prior plan. Then let's move. The formal of future tense by using shall and will. Kita bisa lihat rumusnya sama, karena seperti tadi, sama seperti modal auxiliary. When we use affirmative sentence or positive sentence, we should just begin from a subject plus will or shall plus verb 1 or infinitive verb and plus object or complement. For example, you will take that book on the table. That book ini masuk objeknya, on the table masuk complement atau pelengkap. And then negatifnya kita hanya tambahkan not setelah will or shall, dan susunannya tetap sama. Dan interrogative sentence atau kalimat tanya, kita hanya pindahkan will di depan, setelah itu diikuti is followed by subject, diikuti oleh subject, and then verb 1 and then object or complement. And WH question sama, kita letakkan di depan sebelum will or shall, kemudian sama subject plus verb 1 plus object or complement. Jadi kita tetap mengacu ketika pertama subjek, maka subjek duluan. Ketika keduanya will or shall, tinggal kita ambil will atau shall. Ketika kita ambil shall, berarti subjeknya I sama we. Okay, I think it's enough about this. Let's move. The differences of shall dari shall and will, between shall and will. Okay, before continue the formula of be going to, let's see the differences between shall and will. In American or United States English, shall for subject and I and we in the formal situation, just in written. Jadi ketika kita menggunakan shall dengan subject I and we, biasanya dalam bahasa Inggris Amerika itu hanya digunakan dalam formal situasi itu dalam bentuk tulisannya, dalam just in written, not oral, ya. And then will for subject you, we, they, she, he, and it. Sedangkan British shall for subject I and we in the formal situation, more polite. Sedangkan British subjek yang I dan we ketika menggunakan shall itu lebih sopan ketimbang atau daripada kita menggunakan will. Yeah. Okay, next let's move the formula of be going to. Let's see. Be going to ini, be ini merupakan am, is, are. Dia seperti pengganti will. Ketika subjek, setelah subjek di sini will, tapi di sini jadi be going to. Kemudian sama one plus object or complement. For example, I'm going to visit my grandmother in Jakarta. Ini sudah I, to be-nya, be ini termasuk maksudnya to be. I, to be-nya am. Jadi di sini am. Then plus going to, setelah itu verb 1 plus object or complement atau pelengkap. And then negative sentence, we just add not after be or am, is, are. Jadi I'm not going to visit my grandmother in Jakarta. Then interrogative sentence, be, am, is, are plus subject plus going to plus verb 1 plus object or complement. Jadi am I going to visit my grandmother in Jakarta? Jawabannya yes, I'm. Ini kalaupun kalian bertanya sama diri sendiri. Atau ketika kamu gunakan you, maka to be-nya akan berubah jadi
Are you going to visit my grandmother in Jakarta? Jawabannya masih sama, yes I am or no I'm not. Karena mana mungkin saat kau tanya sama orang lain, orang akan jawab yes you are. Kan it is impossible. Jadi itu tidak mungkin. Then WH question plus B, M is R. Ini dipilih ya, tiga ini, bukan seperti ini. Ketika ada BM maka subjeknya I, bukan semua tiga-tiganya di sini. Okay, and so on. Where am I going to visit my grandmother in Jakarta? Ketika kita gunakan where maka jawabannya itu tempat, karena di mana. Okay, I think it's enough about be going to, and keep moving to know more, and see you at the next time. Okay, bye bye.